हजुर सर. Okay, then let's start. Today our topic is cirrhosis. So it is the end stage of the all kind of liver disease. जस्तो तिमीहरुको today mainly we will study the what are the etiology of cirrhosis, clinical feature of cirrhosis and complication of cirrhosis. So cirrhosis र CLD मा चाहिँ के फरक छ भन्दा cirrhosis is the end stage हैन. Any kind of chronic disease is called chronic liver disease CLD हैन. तिम्रो पढ्ने बेलामा या भन्ने बेलामा चाहिँ cirrhosis र CLD को डिफरेन्स चाहिँ थाहा हुनुपर्छ. CLD means हैन कहिले कहाँ पेशेन्टलाई फ्याटी लिभर हुन्छ, क्रोनिक फ्याटी लिभर डिजिज भएर हैन पेशेन्टलाई इन्फ्लामेसन छ भने दैट इज CLD, but it does not may not amount to cirrhosis. So cirrhosis is the end stage of every kind of inflammation. So it appears as a diffuse process with fibrosis and nodule formation with architectural alteration of the livers which interferes with the flow of the blood and the function of the livers. पहिले चाहिँ के सोच्थ्यो भने हैन cirrhosis चाहिँ is never reversible भनेर. तर आजकल के छ भन्दा अर्ली स्टेज अफ cirrhosis छ, डिकम्पोजिसन छैन भने कुनै cirrhosis जस्तो अटोइम्युन हेपाटाइटिसमा या अर्ली स्टेज अफ अल्कोहोलिक cirrhosisमा चाहिँ इट क्यान बी रिभर्सिबल है. So when the underlying insult has been removed, there can be reversal of the cirrhosis. Usually in stage cirrhosis मा चाहिँ हुँदैन, तर cirrhosis को पनि स्टेज हुन्छ, स्टेज 1 to stage 5 हुन्छ हैन. So when it is in early stage of cirrhosis, it can be reversed. So the most etiology of cirrhosis worldwide is alcohol. हाम्रो पार्टमा अझै chronic viral hepatitis B or C is the one of the most common cause of the cirrhosis. etiology मा autoimmune hepatitis, non-alcoholic steatohepatitis है, जुन यो 4 नम्बरमा लेखिरहेको छ non-alcoholic steatohepatitis NASH हैन. It is going to be the most common cause of the cirrhosis in the coming days due to the increasing sedentary life हैन, खाना pattern, food habits and obesity epidemics है. So NASH जुन त्यो फ्याटी लिभरले फ्याट जम्मा भएर लिभरमा that finally result in the cirrhosis that is going to be the most common cause of cirrhosis in the coming decades. Other etiology are biliary cirrhosis like primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis, cardiac cirrhosis, inherited metabolic disease like hemochromatosis, Wilson's disease, alpha-1 antitrypsin deficiency. Other are cystic fibrosis and cryptogenic cirrhosis. So logically there will be formation of regenerative nodules है. जब cirrhosis हुन्छ लिभर भनेको एउटा यस्तो अर्गन हो that can regenerate itself है. So जब cirrhosis हुन्छ हेपाटिक ड्यामेज हुन थाल्छ त्यसपछि बीच-बीचमा लिभर ट्राई टु रिजेनरेट इटसेल्फ है. तर के हुन्छ भने रिजेनरेसनको बीचमा फाइब्रस सेप्टा हुन्छ. So it will be separated by fibrous septa हैन. Eventually there will be alteration of the normal architecture है. So multiple nodule बनेको कारणले गर्दा finally the liver architecture is fully altered हैन. It can be either micronodular cirrhosis or macronodular cirrhosis है. Macronodular cirrhosis मा चाहिँ liver is usually 3 mm, nodules are of less than 3 mm हैन. Usually common seen in the alcoholic and biliary cirrhosis है. त्यस्तै macronodular cirrhosis भन्ने हुन्छ हैन. Macronodular cirrhosis चाहिँ usually small and large size हुन्छ. usually viral hepatitis मा देखिन्छ, तर usually most of the time it is a mixed pattern है. So macronodular र macronodular चाहिँ आजकल usually use हुँदैन, एक्जाममा सोध्न सक्छ. So you should remember this. अर्को भनेको alcoholic cirrhosis है. Alcoholic cirrhosis is the most common cause है, still worldwide.
हैन जस्तो प्रिभियसली इट वाज द मोस्ट कमन कज अफ सिरोसिस इन द वेस्टर्न कन्ट्रीज नाउ हाम्रो पार्टमा भाइरल हेपाटाइटिसलाई जितेर अल्कोहोलिक सिरोसिस इज गोइङ टु बी द मोस्ट कमन कज है अब वेस्टर्न कन्ट्रीजमा नाउडेज न्यास है नन अल्कोहोलिक स्टेटोहेपाटाइटिस इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज अफ सिरोसिस. So there are mainly 3 stages of alcoholic cirrhosis. The first stage is fatty liver, then alcoholic hepatitis, then finally alcoholic cirrhosis. The threshold for developing the alcoholic liver disease usually exam मा तिमीहरुले सोध्दै हो हैन यति नै भन्ने हुँदैन है जस्तो मेन को लागि more than 40 to 80 ग्राम per day for more than 10 years भयो भने र फिमेल को लागि more than 20 to 40 ग्राम per day for more than 10 years भयो भने चाहिँ हैन पेशेन्ट क्यान डेभलप द सिरोसिस. तर के हुन्छ भन्दा मेनी फ्याक्टर जस्तो पेशेन्टलाई न्यास पनि छ अल्कोहोलिक पनि छ भने दे क्यान डेभलप द सिरोसिस अर्ली. त्यस्तै अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस बी सी छ र त्यसमाथि पेशेन्ट अल्कोहोलिक पनि छ या पेशेन्टको न्युट्रिसन पुअर छ भने दे क्यान डेभलप द सिरोसिस अर्ली. त्यही भएर 10 इयर्स भन्ने नै छैन तर अन एभरेज चाहिँ है यति हुन्छ. सो अब अल्कोहलको मेटाबोलिजम हेर्दा अल्कोहल इज मेटाबोलाइज इन द लिभर है. सो मेनली 3वटा इन्जाइमले लिभरलाई अल्कोहललाई मेटाबोलाइज गर्छ. द्याट इज फर्स्ट इज साइटोसोलिक एडिएच, माइक्रोसोमल अक्सिडाइजिङ सिस्टम एन्ड पेरोक्सिसोमल क्याटालाइज है. अर्को भनेको अर्को इम्पोर्टेन्ट कज भनेको भाइरल हेपाटाइटिस 2, क्रोनिक हेपाटाइटिस बी एन्ड सी है. So worldwide हेर्ने भने almost 80% of the develop chronic hepatitis C develop the जसलाई इन्फेक्सन हुन्छ त्यो मध्ये 80% of the hepatitis C patient acute hepatitis C patient develop the chronic hepatitis हैन and around 20 to 30% will develop the cirrhosis in 20 to 30 years है. So अराउन्ड 20 देखि 30 वर्ष लाग्छ मिनिमम हेपाटाइटिस सी ले चाहिँ सिरोसिस गराउन. त्यही भएर कोही पनि हैन 20 वर्षको या 30 वर्षको बच्चा आइराछ तिनीसँग सिरोसिस लिएर आइराछ भने हैन हेपाटाइटिस सी इज युजुअली नट द कज है. तर कहिलेकाहीँ हेपाटाइटिस सी भएको बेलामा इफ पेशेन्ट इज टेकिङ हेभिली अल्कोहल दे क्यान डेभलप द सिरोसिस अर्ली. अर्को भनेको हेपाटाइटिस बी है. पेशेन्ट 5% द पेशेन्ट with hepatitis B, chronic acute hepatitis B can develop the chronic hepatitis. Among them, 20% of those patients will go to the develop the cirrhosis. So hepatitis B को लागि cirrhosis हुन it may takes many years or even 1 to 2 years. Hepatitis B को चाहिँ त्यस्तो 20 वर्ष 30 वर्षपछि गएर सिरोसिस हुने भन्ने हुँदैन हैन. सिरोसिस क्यान डेभलप अर्ली इन हेपाटाइटिस बी. अरू भनेको प्राइमेरी बिलियरी सिरोसिस पीबीसी भन्छ हैन. आजकल प्राइमेरी बिलियरी कोलेन्जाइटिस भन्छ. पहिला चाहिँ प्राइमेरी बिलियरी सिरोसिस भन्थ्यो. नाउ नेम दे चेन्ज इन्टु प्राइमेरी बिलियरी कोलेन्जाइटिस. सो युजुअली इट अकर्स इन द फिमेल अफ हैन अराउन्ड 45 to 50 years हैन. क्यारेक्टराइज्ड बाइ पोर्टल इन्फ्लामेसन एन्ड नेक्रोसिस अफ कोलेन्जोसाइट्स इन स्मल एन्ड मिडियम साइज बाइल डक्ट्स हैन विथ प्रेजेन्स अफ कोलेस्टेटिक फिचर्स. कोलेस्टेटिक फिचर्स भन्नाले जुन पेशेन्टको इचिङ हुन्छ, क्ले कलर स्टुल हुन्छ हैन, डार्क लिम येलो स्क्लेरा हुन्छ. सो द्याट फिचर्स क्यान बी सिन इन द प्राइमेरी बिलियरी सिरोसिस है हैन. युजुअली 90 to 95% अफ द पेशेन्ट विथ प्राइमेरी सिरोसिस आर एन्टी माइटोकोन्ड्रियल एन्टिबडी पोजिटिभ है. So patient usually present with the early stage में चाहिँ bilirubin नबढिकिन patient come with the isolated increase in the ALP है, alkaline phosphatase increase भएर. Then but patient हामीसँग आउने भनेको usually they come with the hepatocellular failure हैन, features of portal hypertension. So the features of hepatocellular failure are jaundice हैन, spider nevi, liver palm भनेको that is the palm will be red palm है due to the peripheral vasodilation हैन. spider nevi पनि peripheral vasodilation due to the estrogen. that is estrogen चाहिँ लिभरमा मेटाबोलाइज हुन्छ. जब estrogen is increased in the liver then it leads to the peripheral vasodilation है. and due to the estrogen increase estrogen
low amount of testosterone, the patient will have loss of pubic and axillary hair, gynecomastia, testicular atrophy, and sometimes patient can have fever. हैन फिटर हेपाटिकस भनेको जुन त्यो मिथाइल मर्क्याप्टेन्सर हुन्छ जुन लिभर मेटाबोलाइज हुन्छ दैट युजुअली डु नट गेट मेटाबोलाइज इन द लिवर ड्यू टु द हेपाटिक फेलर सो दे हैव टिपिकल फ्रुटी स्मेल व्हिच इज कॉल्ड फिटर हेपाटिकस अदर भनेको एसाइटिस भयो हैन हाइपरकाइनेटिक सर्कुलेसन हेपाटिक इन्केफेलोपैथी हेमोरेजिक मैनिफेस्टेसन लाइक भेरिशियल ब्लीड है ब्लूज एपिस्टैक्सिस पुरपुरा है यो लिभर पाम भयो युजुअली thinner hypothinner evidence are prominently red. Spider angioma भयो हैन you can see the central arterial हुन्छ arterial branch हुन्छ with peripheral हैन radiating capillary हैन dilated capillary the spider जस्तो देखिने भएको भएर this is called spider angioma. Portal hypertension so the complication of the cirrhosis is portal hypertension किनभने portal जुन circulation छ that passes through the liver है जब liver को architectural alteration हुन्छ when the blood cannot pass normally through the liver there will be increased pressure within the portal vein so that is called portal hypertension hey so the complication one of the important complication of the cirrhosis is the portal hypertension so all liver manifestations usually the patient came with the pieces of portal hypertension and decompensation so portal systemic जब portal hypertension हुन्छ there will be develop of the portosystemic anastomosis जब portal vein बाट liver हुँदै blood IVC में फर्किन पाउँदैन then there will be anastomosis between the capillaries of the systemic circulation and portal circulation which is called portosystemic anastomosis है अर्को भनेको caput medici that is dilated veins around the umbilicus हैन formation of hemorrhoids other is splenomegaly and ascites है so alcoholic cirrhosis मा we usually see anemia AST increase in AST and ALT but लिभर को जुन हेपाटिक इन्फ्लामेसन हुन्छ LFT गर्यो भने चाहिँ AST र ALT इन्क्रिज हुन्छ युजुअली AST इज मोर देन ALT बट इट इज रियरली मोर देन 300 युनिट है मोर देन 300 युनिट अफ AST ALT छ भने यु शुड थिंक अफ अदर डिजीज हैन प्रोथीमिन टाइम can be prolonged serum albumin will be decreased serum globulin will be increased and there will be alteration in the glucose tolerance so complication of the cirrhosis are अघि नै मैले भनिसके portal hypertension हैन portal hypertension ले गर्दा there will be formation of ascites हैन ascites को इन्फेक्सन भयो भने patient can develop spontaneous bacterial peritonitis है जब हैन ascites को spontaneously infection हुन्छ that is called spontaneous bacterial peritonitis hepatic encephalopathy due to the unmetabolized ammonia and other things that reach the brain patient can develop the altered sensorium which is called hepatic encephalopathy or there is hepatorenal syndrome the patient can also have renal failure due to the cirrhosis which is called hepatorenal syndrome patient can develop the coagulopathy is coagulopathy can develop because almost all the clotting factors that are formed in the liver so patient can have coagulopathy and bleeding manifestation other is hepatopulmonary syndrome because there can be opening of the pulmonary shunt pulmonary shunt or open bara patient can develop the hepatopulmonary shunt syndrome so coming to portal hypertension तिमीहरुले यहाँ हेरेछ पोर्टल भेन चाहिँ नर्मली इज फर्मड बाइ द युनियन अफ सुपरमेसेन्ट्रिक भेन एन्ड स्प्लेनिक भेन है स्प्लेनिक भेन इज एक्कम्पनीड बाइ इन्फेरियर मेसेन्ट्रिक भेन हैन यो चाहिँ पेनक्रियास को हेड को पछाडी दे जोइन एन्ड देन फाइनली दे गेट ब्रान्च इनसाइड द लिभर है एन्ड जब लिभर में गएर द मेटाबोलाइट्स and then other things are either जुन catabolism हुने हो या utilize हुने हो that is utilized in the liver and then finally the blood reach the inferior vena cava हैन so
जब लिभर चाहिँ ड्यामेज हुन्छ र पोर्टल सिस्टम ब्लक हुन्छ, देन देयर विल बी फर्मेसन अफ द कोलेटरल्स, बिकज एनी हाउ ब्लड त हार्टमा त पुग्नै पर्यो, सो दे विल रिच द अल्टरनेट पाथवे। अल्टरनेट पाथवेको लागि चाहिँ जब तिनीहरूको चाहिँ जन्मजात चाहिँ देयर विल बी सम एनास्टोमोसिस बिट्विन द पोर्टल भेन and the portal system and the systemic circulation. So after the portal system is blocked inside the liver, there will be opening of the vessels, that is anastomosis channel will be opened. So collateral circulation is the protective mechanism to make the recovery of the blood from the GI tract. Right? So the common site of collateral circulation that opens is the cardia of the stomach. Other is कहाँ हुन्छ कोलेटरल सर्कुलेसन भन्दा युजली लेफ्ट ग्यास्ट्रिक सुपर ग्यास्ट्रिक भेन इन्टरकोस्टल एजाइगस है, यो ठाउँमा चाहिँ कोलेटरल सर्कुलेसन छ। जस्तै एनएसमा सुपेरियर हेमोरोइड्स भेन इज ओपन इन्टु द पोर्टल भेन सिस्टम, जस्तै मिडिल एन्ड इन्फेरियर हेमोरोइड भेन ओपन्स इन्टु द क्याबल सिस्टम। अर्को कोलेटरल भएको साइड चाहिँ द्याट इज फ्याल्सिफर्म लिगामेन्ट इज फाइनली ओपन इन्टु द paramedical veins to the other is abdominal organs in contact with the retroperitoneal tissue or abdominal wall that opens collateral that forms from the liver to the diaphragm and in the splenorenal ligament. So there will be also collateral forms formed around the left renal vein है, कहिलेकाहीँ लेफ्ट रेनल भेनको घुम्न हुन्छ, द्याट ओपन्स इन्टु द स्प्लेनिक भेन or by diaphragm pancreatic or adrenal to the gastric vein है। So normally normal portal flow is 100 to 1200 ml per minute. So portal venous pressure is less than 7 mmHg, usually less than 5 to 7 mmHg हुन्छ। So when the pressure is more than 10 mmHg in the portal system, it is called portal hypertension. So normally कस्तो हुन्छ भन्दा अराउन्ड पोर्टल भेनमा चाहिँ स्प्लिन र लिभर चाहिँ दुईवटा डबल सप्लाई हुन्छ। एउटा चाहिँ पोर्टल भेनबाट द्याट इज 1200 ml आउँछ, हेपाटिक आर्टरीबाट अराउन्ड 400 ml आउँछ, द्याट फाइनली रिच द हेपाटिक भेन है। सो तिमीले हेऱ्यौ भने अराउन्ड 60 to 80% अफ द ब्लड द्याट रिच द लिभर इज फ्रम द पोर्टल सिस्टम है। अर्को 400 ml इज ओन्ली थ्रु द हेपाटिक आर्टरी। So portal hypertension is due to the combination two hemodynamic processes, that is increased intrahepatic resistance to blood flow through the liver due to the cirrhosis and regenerative nodule, and increased splanchnic flow secondary to the vasodilation in the splanchnic vascular bed हैन। जब लिभरमा मेटाबोलाइट्सहरु जुन बाइ प्रोडक्ट्स हुन्छ त्यो मेटाबोलाइज हुन छोड्छ, त्यसपछि के हुन्छ भने नाइट्रिक अक्साइड एन्ड अदर मेटाबोलाइट्स गेट इन्क्रिज एन्ड द्याट लिड्स टु द डाइलेटेसन द स्प्लास्निक भास्कुलर बेड। सो स्प्लास्निक भास्कुलर बेडमा हैन जुन ब्लड पहिला फ्लो हुन्छ त्योभन्दा बढी फ्लो हुन थाल्छ है। अनि अर्को भनेको पोर्टल हाइपरटेन्सनले गर्दा के अरे लिभर सिरोसिसले गर्दा पोर्टल भेनबाट चाहिँ लिभर थ्रु ब्लड पास हुन सक्दैन। सो दिस कम्बाइन्ड मेकानिजम फाइनली लिड्स टु द पोर्टल हाइपरटेन्सन। सो there will be formation of the collaterals है, जस्तो रेक्टममा चाहिँ इन्फेरियर मेसेनिक भेन्स एन्ड प्युडेनल भेन्स ओपन विथ द फ्रम द रेक्टल भ्यारिसेस। अम्बिलिकलमा चाहिँ भेस्टिजियल अम्बिलिकल भेन एन्ड लेफ्ट पोर्टल भेन को ओपनिङले द्याट विल फर्म द क्यापुट मेडिसी अराउन्ड द अम्बिलिकस। रेट्रोपेरिटोनियममा पनि द्याट क्यान ओपन है। त्यस्तै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट साइड भनेको चाहिँ डिस्टल इसोफेगस र प्रोक्सिमल स्टोमकमा हो, विच लिड्स टु द फर्मेसन अफ सुपेजियल एन्ड फन्डल भ्यारिसेस। सो पोर्टल हाइपरटेन्सन चाहिँ मेनली इज अफ 5 टाइप्स है। युजली हामीले क्लासिफाई गर्ने भनेको एक्स्ट्रा हेपाटिक, इन्ट्रा हेपाटिक,
र पोस्ट हेपाटिक भनेर क्लासिफाई गर्छ है। एक्स्ट्रा हेपाटिक पोस्ट साइनोसोइडलमा चाहिँ हैन जुन यो साइनोसोइड भन्दा अगाडि दैट इज बर्ड-चेरी सिन्ड्रोम। जब यहाँ जुन यो हेपाटिक भेनमा ब्लक हुन्छ दैट इज कल्ड बर्ड-चेरी सिन्ड्रोम। त्यस्तै इन्ट्राहेपाटिक पोस्ट साइनोसोइडल, साइनोसोइड भन्दा पछाडि तर इन्ट्राहेपाटिक छ भने दैट इज कल्ड इन्ट्राहेपाटिक पोस्ट साइनोसोइडल डिलिज अफ पोर्टल हाइपरटेन्सन। युजुअली भेन ओक्लुसिव डिजिज क्यान कज दिस टाइप अफ पोर्टल हाइपरटेन्सन। भेन ओक्लुसिव डिजिज युजुअली सिन इन द ग्राफ्ट भर्सेस हर्स डिजिजहरू जुन तिमीले बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्छ नि त्यसमा चाहिँ युजुअली भेन ओक्लुसिव डिजिजहरू देखिन्छ। त्यस्तै साइनोसोइडल कज अफ पोर्टल हाइपरटेन्सन इज द सिरोसिस है। सिरोसिसले चाहिँ साइनोसोइडलाई नै अब्स्ट्रक्ट गरिदिन्छ, त्यही भएर सिरोसिस इज द साइनोसोइडल कज अफ पोर्टल हाइपरटेन्सन। त्यस्तै इन्ट्राहेपाटिक प्री साइनोसोइडल कज अफ सिरोसिस आर सार्कोइडोसिस, सिस्टोसोमासिस एन्ड एक्स्ट्राहेपाटिक प्री साइनोसोइडल कज अफ पोर्टल हाइपरटेन्सन र पोर्टल भेन थ्रोम्बोसिस। जब यहाँ नै ब्लक हुन्छ थ्रोम्बोसिस हुन्छ इट इज कल्ड एक्स्ट्राहेपाटिक प्री साइनोसोइडल। सो क्लिनिकली चाहिँ हामीले पोर्टल हाइपरटेन्सन इज डायग्नोज बाई द फिचर्स अफ स्प्लिनोमेगाली, एसाइटिस एन्ड इन्केफेलोप्याथी, फर्मेसन अफ इसोफेजियल भ्यारिसेस एन्ड इन्डोस्कोपी हैन, पोर्टल एन्ड बाई मेजरिङ द पोर्टल भेनस प्रेसर है, जसलाई चाहिँ एसबिपिजी भन्छ। So one of the most important things to do in the patient of cirrhosis and portal hypertension is to rule out the presence of esophageal and gastric varices है, किन भन्दा this can lead to the bleeding and death of the patient है। So patient लाई सिरोसिस छ भने यु शुड डु स्क्रिनिङ इसोफोगैस्ट्रोड्युडेनेस्टोमी दैट इज इन्डोस्कोपी गर्छ हैन। भ्यारिसेस छैन भने यु शुड रिपिट द इन्डोस्कोपी इन 3 इयर्स। स्मल भ्यारिसेस छ भने यु शुड रिपिट द इन्डोस्कोपी आफ्टर 2 इयर्स। मोडरेट टु लार्ज भ्यारिसेस छ भने चाहिँ यु शुड स्टार्ट द बेटा ब्लकर्स है, नन स्पेसिफिक बेटा ब्लकर्स। यदि इन्टोलरेन्ट छ भने यु क्यान डु द endoscopic variceal ligation है। So these are the dilated vessels that can be seen in the endoscopy हैन। अर्को भनेको चाहिँ पोर्टल हाइपरटेन्सनले स्टोमकमा चाहिँ स्नेक स्किन प्याटर्न अफ एपियरेन्स गराउँछ दैट इज पोर्टल हाइपरटेन्सिभ ग्यास्ट्रोप्याथी which can also gets bleed। So management of bleeding esophageal varices है ना, sometimes due to the increased pressure in the portal venous system है ना there can be bleeding है। So management of bleeding esophageal varices is to confirm the source of bleeding, replacement of the blood है ना। excess IV fluid can increase also the pressure portal pressure, so fluids should be adjusted है। So and sometimes you need to replace the coagulation factor है। त्यस्तै थेराप्युटिक अप्सनमा चाहिँ फर्स्ट इज द इन्डोस्कोपिक स्क्लेरोथेरापी। आजकल युजुअली स्क्लेरोथेरापी चाहिँ त्यति कमन छैन ड्यू टु द मल्टिपल कम्प्लिकेसन लाइक स्ट्रक्चर हैन, अल्सर फर्मेसन। अदरवाइज द मोस्ट कमनली वी डु द इन्डोस्कोपिक ब्यान लाइगेसन हैन। ब्यानले त्यो जहाँ ब्लिडिङ भेजल भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लाइगेट गरिदिन्छ दैट इज कल्ड इन्डोस्कोपिक ब्यान लाइगेसन है। अर्को अप्सन भनेको चाहिँ भासो एक्टिभ ड्रग्स है, जसले चाहिँ स्प्लेन्स्टिङ भासो डाइलेटेसन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई भासो कन्स्ट्रिक्ट गर्छ र ब्लड फ्लो कम गरिदिन्छ, त्यही भएर भासो एक्टिभ ड्रग्स हैन। अर्को भनेको चाहिँ सेन्जिस्टेकेन ब्ल्याकमुरी ट्युब है। सेन्जिस्टेकेन ब्ल्याकमुरी ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट अक्रुज द डाइलेटेड भेजल्स हैन या ब्लिडिङ भेजल्स इन द इसोफेगस एन्ड द स्टोमक है। सो त्यतिखेर चाहिँ ब्लिडिङ हुन सक्छ। जस्तो तिमीले कहीँ ब्लिडिङ भइरहेको छ भने कसैले प्रेस गर्यो भने ब्लिडिङ रोकिन्छ नि, त्यस्तै द्याट इज द सेम एक्सन इज रन बाई द सेन्जिस्टेकेन ब्ल्याकमुरी ट्युब। अदर भनेको टिप्स हो, द्याट इज ट्रान्सजुगुलर इन्ट्राहेपाटिक पोर्टोसिस्टेमिक शन्ट है, जहाँ जब लिभर सिरोसिसले गर्दा पोर्टल भेन र हेपाटिक पोर्टल भेनको ब्लड चाहिँ हेपाटिक भेनमा पुग्न सकिरहेको हुँदैन। सो विल किप द स्टेन्ट बिट्विन द पोर्टल भेन and the hepatic vein. So drugs commonly used are vasopressin हैन, त्यसपछि somatostatin, terlipressin, octreotide है। So you use in the different dose है। We commonly
here in our hospital we use octreotide है octreotide चाहिँ 50 to 100 माइक्रोग्राम start followed by 50 to 100 माइक्रोग्राम per hour को रूपमा दिन्छ है तिमीले एक्जाममा सोध्न सक्छ सेन्सस टेकन ब्ल्याक मेमोरी ट्युबको बारेमा है यसमा चाहिँ यो स्टोमक ट्युब्स भयो जहाँबाट ब्लड भित्र बाहिर गर्न सक्छ त्यसपछि एउटा स्टोमक बलुन हुन्छ त्यसपछि इसोफेजियल बलुन हुन्छ सो युजुअली डु नट इन्फ्लेट द इसोफेजियल बलुन वी ओन्ली इन्फ्लेट द स्टोमक बलुन है स्टोमक बलुन गरेर वी हैन युजुअली नाकबाट हाल्छ अनि त्यसपछि देन वी पुल ब्याक है त्यसले गर्दा चाहिँ जुन ब्लिडिङ भेजल भएर हुन्छ त्यो चाहिँ अक्लुड हुन्छ है सो दिस इज द पोजिसन हैन यो चाहिँ इसोफेजियल ब्यालुन भयो यो ग्यास्ट्रिक ब्यालुन भयो हामीले इसोफेजियल ब्यालुन चाहिँ युजुअली इन्फ्लेट गर्दैन युजुअली लास्ट केसमा जब ग्यास्ट्रिक ब्यालुन इन्फ्लेट गर्दा गर्दा पनि पेसेन्टलाई ब्लड ब्लिडिङ रोक्दैन तब मात्र इसोफेजियल ब्यालुन चाहिँ इन्फ्लेट गर्छ है अब टिप्स भनेको रेस्क्यु मेथड हो एक्युट हेपाटाइटिस ब्लिडिङ भएको पेसेन्टमा हैन इट युजुअली इज द रेस्क्यु प्रोसिजर है चाहिँ के गर्छ भन्दा हेपाटिक भेन र पोर्टल भेनको बीचमा एउटा स्टेन्ट हाल्दिन्छ किन भन्दा यो हेपाटिक सिरोसिसले गर्दा सबै आर्किटेक्चरल डिसओरिएन्टेसन भएको कारणले गर्दा पोर्टल भेनको ब्लड चाहिँ हेपाटिक भेनमा जान सके हुँदैन दैट इज द रिजन अफ पोर्टल हाइपरटेन्सन सो हामीले चाहिँ के गरिदिन्छ भने यसलाई बाइपास गरिदिन्छ लिभरको बीचबाट एउटा स्टेन्ट हाल्दिन्छ सो पोर्टल भेनको ब्लड चाहिँ डाइरेक्टली क्यान रिच द हेपाटिक भेन दिस कल टिप्स सो जब पेसेंट एक्यूट भेरिसेल ब्लीड तिमीसँग आउँछ यु शुड स्टार्ट द इंट्रावेनस ऑक्ट्रेओटाइड एट द रेट of 50 microgram bolus followed by 50 microgram per hour for 3 to 5 days. You can do endoscopy banding, and then you should start the antibiotic. Usually start the ceftriaxone. Secondary prophylaxis ma तिमीले banding गर्यो ब्लिडिङ कन्ट्रोल गर्यो भने you should start the beta blockers है beta blockers decrease the portal venous pressure है so you should start the beta blocker and usually follow up the patient with endoscopy and do the varicose ligation if the vessels are of large size अर्को भनेको hepatic encephalopathy हो so hepatic encephalopathy चाहिँ neuropsychiatric syndrome due to the reaching of the ammonia and other metabolites which do not get metabolized in the liver. So, person can present with the disturbance in the consciousness, behavior, personality change, fluctuating neurological signs, aesthetics, and distinctive EEG changes. So, the condition causing hepatic encephalopathy are usually classified into the three types. That is, type A is of acute liver failure. B is due to portosystemic shunting है जब सिरोसिस छैन कहिलेकाहीँ पेसेन्टलाई पोर्टोसिस्टेमिक शन्टहरु हुन सक्छ हैन कन्जेनिटल शन्ट that can lead to the formation of the hepatic incap है other is the cirrhosis which can be either episodic persistent or minimal so जब हेपाटोसेलुलर डिस्फङ्क्सन हुन्छ विथ फर्मेसन अफ पोर्टोसिस्टेमिक शन्टिङ के त्यसपछि के हुन्छ भन्दा हैन एमोनिया मर्क्याप्टेन्स फ्याटी एसिड्सहरु फेनल्सहरु हैन यिनीहरु चाहिँ जुन लिभरमा मेटाबोलाइज भएर लिभरबाट डिस्ट्रोय भएर बाइल हुँदै स्टुलमा जानुपर्ने हो दे डु नट गेट मेटाबोलाइज्ड त्यसपछि के हुन्छ भने देयर लेभल अल्सो इन्क्रिज्ड अनि अर्को के हुन्छ भन्दा पोर्टोसिस्टेमिक शन्टिङ भइसकेपछि जुन पोर्टल भेनको ब्लड हो त्यो लिभरमा नगइकिन सिधै ब्रेनमा जान्छ हैन सो all of these metabolites when reach the brain that can lead to the altered sensory which is called hepatic encephalopathy so precipitating factors are increased nitrogen load है GI bleeding usually excessive dietary protein लेखेछ usually excessive dietary protein ले चाहिँ खासै गर्दैन है usually renal failure constipation हैन electrolyte metabolites imbalance like hypokalemia and hyponatremia can cause the hepatic encephalopathy alkalosis can cause the hepatic encephalopathy hypovolemia drugs like narcotics sedatives diuretics can cause miscellaneous conditions like infections surgery can cause hepatocellular disease like disturbance clinical features ma chahi can present presence of features of liver dysfunctions with presence of
disturbance in awareness like confusion, stupor, coma, एस्ट्रिक्सिस, रिजिडी. एस्ट्रिक्सिस भनेको चाहिँ फ्ल्यापिङ ट्रेमर्सहरू हुन्छ है पेसेन्टमा. त्यो रिजिडिटी, हाइपररिफ्लेक्सिया, एक्सटेन्सर प्लान्टर्स, पर्सनालिटी चेन्ज लाइक मुड डिस्टर्बेन्स, अल्टरेसन अफ द स्लिप प्याटर्न होइन, पिटर एपेटिकस. सो इट सुड बी डिफरेन्सियल फ्रम द acute alcoholic intoxication, delirium tremens, overactive encephalopathy, subdural hematoma, hypoglycemia. So there is the grading of the hepatic encephalopathy which is called Westhaven criteria. So mainly 5 class हुन्छ. फर्स्ट इज द मिनिमल होइन. मिनिमल चाहिँ युजली न्युरोसाइकेट्रिक टेस्टहरूमा मात्रै भेटिन्छ. अनि त्यसपछि ग्रेड 1 मा चाहिँ युजली पेसेन्ट हेभ अल्टर्ड स्लिप वेक साइकल होइन, ल्याक अफ अवेरनेस होइन, पेसेन्ट मे हेभ युफेरिया, एन्जाइटी होइन. ग्रेड 2 मा चाहिँ पेसेन्ट युजली हेभ लेथार्जी विथ माइल्ड डिस्टर्सन अफ टेस्ट होइन, माइल्ड पर्सनालिटी चेन्ज. अनि त्यसपछि ग्रेड 3 मा चाहिँ पेसेन्ट युजली हेभ कन्फ्युजन, डिसओरिएन्टेसन, सोमलेन्स. र जब पेसेन्ट कोमामा जान्छ द्याट इज कल्ड ग्रेड 4 हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी. So treatment चाहिँ usually we have to eliminate the precipitating factors होइन, we should lower the blood ammonia. So यसको लागि चाहिँ जस्तो GI ब्लिडमा जहाँ चाहिँ ब्लड धेरै भएको कारणले गर्दा पेसेन्टलाई एमोनिया ब्लड इन्क्रिज भएर हेपाटिक इन्क्याप भइरहेको हुन्छ. should evacuate the blood to decrease the ammonia load. त्यस्तै should avoid constipation होइन. जी अर्को भनेको ल्याक्टोलोज. ल्याक्टोलोजले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ जुन कन्स्टिपेसन एभोइड गर्छ र जुन बाउलमा एमोनिया प्रोड्युसिङ अर्गानिजम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ. सो देयर विल बी डिक्रिज इन एमोनिया इन द ब्लड. Usually we give around 30 to 60 ml per hour till the formation of diarrhea in the acute case. Then we usually continue to have the 2 to 3 soft stool per day. है. अर्को भनेको ल्याक्टिटोल हो. युजली ल्याक्टोलोजकै भाइ हो बट इट हेभ बेटर टेस्ट देन द ल्याक्टोलोज होइन. and we can give the antibiotics है. कहिलेकाहीँ ब्याक्टेरियल इन्ट्रा कोलोनिक ब्याक्टेरियल ओभरग्रोथ भएर एमोनिया एक्स्ट्रा प्रोड्युस पनि भए हुनसक्छ. सो वी क्यान गिभ द होइन इन्ट्राल्युमिनल एन्टिबायोटिक्स लाइक न्युमाइसिन. न्युमाइसिन चाहिँ युजली युज हुँदैन. सो युजली गिभ द रिफाक्जिमिन है. रिफाक्जिमिन चाहिँ युजली गिभ द 550 mg अफ डोज ट्वाइस डेली है. द लास्ट कम्प्लिकेसन इज द एसाइटिस है. इट इज द pathological accumulation of the fluid in the peritoneal cavity है. is the final consequence of series of anatomic, pathophysiologic and biochemical abnormality occurring in the patient with the cirrhosis. It is due to mainly to the vasodilation in the splenic circulation along with the hyperdynamic circulation and due to the low amount of albumin है. albumin चाहिँ decrease भएको हुन्छ cirrhosisमा because albumin is produced from the liver है. so this combined mechanism finally leads to the formation of the ascites, that is formation of fluid in the peritoneal cavity है. so there will be vasodilation due to the nitric oxide, glucagon, BIP which gets increased due to the decreased metabolism in the liver हैन. there will be marked reduction in the system vascular resistance and mean arterial pressure plus an increase in cardiac output result in the hyperdynamic circulation हैन. with reduced system vascular resistance mainly seen in the splanchnic circulation. So vasodilation leads to the decreased effective intravascular volume and finally decreased pressure at the carotid and renal vasoreceptor resulting in the activation of sodium retention mechanism in the attempt to restore the perfusion pressure to the normal. अब जब हैन शरीरलाई लाग्छ कि शरीरमा फ्लुइड कम भइरहेछ देन इट स्टार्ट्स preserving the sodium and water है. so sodium water retention हुन थालेपछि finally the excessive fluid gets accumulated in the peritoneal cavity which is the ascites है. so treatment मा चाहिँ usually do the diagnostic paracentesis and therapy and gentle increment of the treatment. so goal of the treatment is no more than 1 kg per day if the ascites and peripheral edema है.
ओन्ली एसआइटिज मात्रै छ जब त्यतिखेर मानले हामीले 0.5 kg पर डे गरेर एसआइटिज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। So treatment includes the salt restriction, less than 2 gram of salt to be given per day. अर्को भनेको starting of the diuretics है। salt restriction ले early stage छ, low amount of acids छ भने only salt restriction can control the acids. If it is not controlled, we can start the diuretics. Diuretics मा diuretics of choice in the acids is the spironolactone है। usually starting dose is usually 100 mg per day हैन। usually spironolactone ले hyperkalemia गरेको भएर we should usually combine this spironolactone with the सोडियम के अरे फ्युरोसमाइड हैन। फ्युरोसमाइड र स्पाइरोलैक्टोन भयो भने युजुअली द डायरेक्ट्स रेस्पोन्स विल बी इन्क्रिज एन्ड द सोडियम हाइपरकालेमिया चाहिँ कम हुन्छ। सो अदर इज इफ डायरेटिक्स एन्ड साल्ट रिस्ट्रिक्सनले भएन भने वी क्यान गिभ द पेसेन्ट द एल्बुमिन है। एल्बुमिन युजुअली 20 to 40 ग्राम पर डेले दिन्छ। त्यसले पनि भएन भने वी शुड गो टु द प्यारासेन्टेसिस। मिन्स प्यारासेन्टेसिस इज द ट्यापिङ अफ द फ्लुइड फ्रम द एब्डोमेन है। It can be either low volume paracentesis or large volume paracentesis हैन। large volume paracentesis गर्ने हो that is more than 6 liter per day is remove गर्ने हो भने चाहिँ we should usually give the albumin है। rapidly acids निकाल्ने बेलामा चाहिँ patient can go to the hepatic encephalopathy. So sometimes the patient may not improve with the albumin, repeated paracentesis, and salt restricted diet and diuretics. So those patients are called refractory ascites. Right? So in refractory ascites, you can try photocorrection and tips. Other is last topic is the spontaneous bacterial peritonitis. Spontaneous bacterial peritonitis is the spontaneous infection of the ascitic fluid. So because there will be low amount of albumin and opsonine proteins in the ascitic fluid, so it is very prone to the infection. Usually source of infection are gut bacteria. So gut bacteria most common के भन्छ E. coli हुन्छ। So E. coli and streptococci are the most common cause of spontaneous bacterial peritonitis. Usually patient come with a fever, chills, abdominal pain, rebound tenderness. So diagnosis is usually done by ascitic fluid tapping where more than 500 WC per liter हुनु पर्यो या polymorphonutrients more than 50% हुनु पर्यो या PMN more than 250 per millimeter cube हुनु पर्यो। So we can do culture of ascites to find the organism हैन। Sometimes patient can have multiple bacterial infection, that is called polymicrobial, but usually monomicrobial bactericidis हुन्छ। So the treatment of spontaneous bacterial peritonitis is drugs, that is antibiotics. Usually give the cefotaxime या ceftriaxone है। Sometimes the patient can have the recurrent spontaneous bacterial peritonitis. The recurrence छ भने usually give the prophylaxis. Normally we give the norfloxacin, ciprofloxacin या trimethoprim sulfamethoxazole. So patient if the ascitic fluid protein is very low and there is history of recurrent spontaneous bacterial peritonitis, then you should start the prophylaxis for spontaneous bacterial peritonitis. Thank you.